ଭିତରେ ଯିବା बेले हनुमान बाटरे घंटी बजाई जाउथिबा लंका देवी को भेटिले। पचारिला लंका देवी, तू किए रे बानर, कुआड़े जाउछु? विधा उठाई ताकू देले हनुमान। अरक्षित परी मूर्छा होईगला लंका देवी। चेता पाई कहिला, तोर पाखरे पराभव बा पराजय पाइली। ए घटना घटिले 10 मूर्धा बा 10 शिर रावणर अशुभ हेब बोली मते बेधा बा विधाता कहिथिला। लंकार विपणी बा व्यवसाय स्थल सबू देखि हनुमान कहिले, समुद्र को रत्नाकर कहीं कुआगला? ए लंकार तो सबू भल रही। रत्न श्रृंग भली पहाड़ सबू मुंड टेकिछि। एठी थिबा घोड़ा सबू वृषा बा इंद्रर घोड़ा मानकु शोभारे बढ़िसंती। हाथी माने दिगर रक्षक, दिगदंती बा देवस्वरूपी हाथी ठारू बलशाली। रथ सबू मनोरम। रावणर प्रासाद सांगरे इंद्र मंदिर तुलना को आसिब नाही। घर घर पशि सीता को खोजिले हनुमान। रातिरे भिड़ाभिड़ी हुई स्वामी स्त्री शोइथिबा भली पल्लिका और पादप अर्थात वृक्ष लता शोभा पाउथिबा देखिले हनुमान। पुष्पमाल शोभित तथा मद्यपान मोहित दंपति पाखक हनुमान शीघ्र बाहरी गले एवं देखिले इंद्रजित और कुंभकर्णर स्त्री माने केही मध्य सीता सह सरी नुहंते। वक्त्रमाली बा रावणपुरी पहुंची देखिले हाथी पोखरी बसी पद्मवन को मंथी पकईवा भली रावण निजर रमणी मान उपभोग करिछि। हार सबू छिंडी सते जेपरि दिशुछि श्वेत पद्म कढ़ी हसी उठुछि। स्वर्ग मंडप जे बई जयंत सम कहे चक्र चलने रथ कलाप जे विमान पाछिकी स्वर्ग मंडप जे गंगा बीची रुचि करवा पांची चिराल बिड़
ଶୈଳୁ ଖସି ଯେ ବାୟୁଜ ପାଶେ ପାଶେ ପଶି ଖୋଜି ଯେ ବୁଲି ଆସେ ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ ଆସ ସୀତା ସେ ଚିତ୍ତ ମତି ଯେ বায়ুজ পাশে পাশে পশি খোঁজি যে বল্লিকা পাদপ জড়িত স্বরূপ ভিড়া ভিড়ি জায়াপতি যে বিভূষিত পুষ্প গুচ্ছে হইছন্তি মধু গর্ভরে দ্বিপতি যে বায়ুজ বিড়ম্বন করি যাই যে পাত যে মন্তে সুরভি ঘেনি মন্দ গতি কি প্রচারি খাই রে বায়ুজ বিড়ম্বন করি যাই যে পাত যে মন্তে সুরভি ঘেনি মন্দ গতি কি প্রচারি খাই যে বায়ুজ বিড়ম্বন করি যাই যে পাশবদিতা কুম্ভকর্ণ ইত্যাদি পাশবরে ভ্রমি গলা যে পাশর মুখ যখ সবারতন প্রভারে সে হইছিলা যে বায়ুজ বিলাসিনী রাম বল্লভী সমানে যে বায়ুজ বিলাসিনী কুলোকনে যে পাশে পূর্ণ জাতি মালতী সেবতী কেতকী তুলে কি সরি যে বাসনি করে অত্যন্ত মনোহরে যেমন্ত প্রকারে জরি যে বায়ুজ বক্রমালী পুরে মিলি যে বিরচন সজা মান স্থানে স্থানে শোইছন্তি দিব বাড়ি যে বায়ুজ বক্রমালী পুরে মিলি যে बाहु
ଚିନ୍ତାଗୁଣ ରତିଶ୍ରମ ପରେ ନାସିକା ଫୁଲାଇ ଖରଶ୍ୱାସ ମଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ। ନିଶା କାଳରେ ନିଶା ଖାଇ ସମ୍ଭୋଗ ମତ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ରତିଶ୍ରମ ଜନିତ ନିଦ୍ରାରେ ଅଭିଭୂତ ଦେଖି ଚକିତ ହେଲେ ହନୁମାନ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସଂସାର ସୁଖର ନଗ୍ନ ଶୋଭା ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ନବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭୋଗ ଚିହ୍ନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳତା ଦେଖି ଚକିତ ହେଲେ ହନୁମାନ। ଅଳତା ହଳଦୀ କର୍ପୂର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭିତା ଯୁବତୀ ବୃନ୍ଦ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭାବେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ପବନରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପଦ୍ମଫଳି ରାବଣ ସହ ଉପଭୋଗରେ କ୍ଳାନ୍ତ ରମଣୀଙ୍କ ରମଣୀୟ ଶୋଭା ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ। ରାବଣ ସବୁଠୁ ବାଛି ଆଣିଛି ଏ ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଛି ଛି କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏ ରାବଣ। ଧେନୁ ପୋଲରେ ଏକ ବୃଷଭ ଭଳି ଭୋଗ କରୁଛି ବୋଲି ବିଚାରିଲେ ହନୁମାନ। ରାବଣର ଘରର ପ୍ରତି କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ସୀତା ହରଣ ହେଲେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ମଧୁସୂଦନ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ମରଣ, ଆଉ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାବନୀ ହନୁମାନ ଜାଣିଲେ ପଶୁ ରୂପେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଛି। ଲୋକଜନନୀ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ ଜାଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ହନୁମାନ। ରାବଣ କୂଳରେ ବରାଙ୍ଗନା ଜଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖି ଭ୍ରମରେ ଭାବିଲେ ହନୁମାନ। 32 ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ସୀତା ନିଶ୍ଚୟ ନିଚ ବୁଦ୍ଧି କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋହରୁ ମଦଗନ୍ଧ ପାଇ ନିଜକୁ ପାତୁଳ କହି ଧିକ୍କାର କଲେ ହନୁମାନ। ପଦ୍ମନାଡ଼କୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଚାନ୍ଦ କହି ଜଗତ୍ ଜନନୀଙ୍କୁ ସେ ନ୍ୟୁନ କରିଛନ୍ତି। সম